Hello guys, good morning. It's our day 2, full day. Sa nga ton pag-abot diri sa Osaka. So it's 6:11 in the morning diri sa Osaka, and then November 12, 7 degrees Celsius. So ang itinerary ko subong guys, pangadto kita sa Kyoto. So gusto ko lang guys ipakita sa inyo ang itsura sa akong nga Airbnb sa Gwa. So this is my Airbnb. Amon siya guys ang akong Airbnb. So amon siya akong nga Airbnb. So sa babaw ako nakastay sa akong nga Airbnb. So ang plano ko subong guys, mga coffee lang sa Family Mart. Mag-grab lang ako ng coffee and bread, coffee and bread, and then madiretso na din ako sa may train station pakadto sa Kyoto. So damo man ako kaladtuan dito sa Kyoto guys. Kita na lang taron kunaran ako dito sa Kyoto. Nabod na ako mag video sa train kay permi crowded, damo permi tao. Kag isa pa, hindi ko gustong gab-vlog ako sa sulod kay ka-video ako sa sulod kay base magtalang ako bala kinalan focus kagay ko nandiri ka sa train kay number 1 ang language ba ang ginahambal is Japanese. May araman English galing kay ang sound sa sulod sang train mahina. So kinalan pamatian mo gid. Pag syempre dumawya ka man ng video sa kunara ka na sa sulod sang train. Matry ako karon tawag sina video kunara ako sa Family Mart if pwede. So sige na guys, kita na lang takaron. Bye. So, gusto ko lang guys ipakita sa inyo ang neighborhood dire sa ako nga Airbnb. So halin dito sa punta ginalakat ko lang pakadto dire sa Guaan. Pagwa mo dira o tidumi pagwa mo dira dire sa may highway or sa may kanto ni dire sa pakin ka kanto para makalabot ka sa may main road good. Tapos usually gatabok ako na dito sa may piyak para sa Family Mart. So subong do gamay pa lang tao kay aga pa 6 pa lang sa aga. So hopefully wala gawat pid tao sa may Family Mart. So amo na siya guys ang neighborhood ko dire sa akong nga Airbnb. So basically tama lang gid siya kagamay nga neighborhood. Actually may ari man diri 7-Eleven sa diri nga side. Ang sa igod ni balas ang gasoline station may 7-Eleven man diri. Pero daw gusto ko dito sa Family Mart kay may coffee sila. Kaya nakita ko sa may vlog nga namin daw ang coffee dira sa may Family Mart. So muna kadira ako sa Family Mart mga bakal. Okay man tani diri okay may 7-Eleven galing kid mas gusto ko yan sa may Family Mart try. So basically guys amo ni ang neighborhood diri sa Osaka sa ginastihan ko morning. So gamay pa lang ang mga tao unlike kahapon
nga mas damo ang tawo kahapon pagwa ko na do mga around 7 o'clock. So do mga 1 hour earlier ako subong. So okay lang. Ayan, go na guys. Matabok kita. Go, go, go. Para na guys ang Family Mart. Para na tayo sa Family Mart. Baka lang kita bili coffee and bread. Hot coffee. Coffee. Okay man eh. Alam mo na siya rin bakal ko last time ataw na gustuhan ko ni. Amo na lang baklon ko. And then bread. Cash na lang tayo guys. Coffee. So bali magbakal ka guys. Diri ka na mahulat. Ulat ka tindog ka dianay. Kag mag-wait. Bali diri sa ilaya way ga tinuok ang tao may ara nga waiting area. Diri ka kay matindog sa kilid. Kilid. Hello. Hot coffee. Small. Mocha no small. Yeah. はい。Black coffee. 普通のコーヒーのスモール。 Yeah. Small. 普通のコーヒースモールで300円。こっちで97円。Arigatou gozaimasu. はい。 Gimana deh? Hot, ano ko din natin hot? Cold hot, okay. Size mo. So, para siya guys, so coffee. Nagbaha kita coffee. So basically, tumbok mo lang nakaano na siya, digital. Tumbok mo na lang kung ano gusto mo, kung small lang yung bahal ko. And then isulod mo lang, tapos itumbok mo lang dahil may stir sila, makuha kita guys, stir. Sugar man. Aring stir, makuha kita stir. And then utang ta din stir. Buwain ta ang ato na coffee. Small coffee lang ang bahal ta guys. Hindi lang ita sang dako kid. So I'm not sure kung pwede diri guys sa kaon sa nakainom diri sa sulod. Abot kon diri sa sulod pwede ka kainom.
makita na guys ang aton nga coffee lang gura na guys inom ko. Yes, coffee. Google Play. So wala pa ako. May lang guys, wala pa ako. So guys, ubuson ko lang yung coffee ko. And then, nakat na ako sa train station later. Okay, bye. So guys, nag-decide ako nga kanon ko na lang tinapay. So diri lang ako sa Guasang Family Mart. Ang tinapay, naging bakal ko. Kanon ko na lang subong. Do pan bread siya nga may peanut butter sa sulod. Pero ang peanut butter ya guys namit. Dahil alcohol sa may parking. Ang parking nila guys may bayad. May amon sa GT Mall do photo booth doon sa ila sa Gua yung 7-Eleven may ara ng do photo booth siya. Kapit ko nga maubos ang tinapay. Parang hindi ka daw bakal ko ni. Pero lain siya ang sasulod niya do custard. Mas namit to siya. Ari okay man, namit man. Pero mas nagustuhan ko to ang do custard. Ubuson ko lang ni. Tapos malakad ako dahil sa may train station. Bye. Guys, galakad na ako sa Bangkali sa may station. Pakita ko lang sa inyo ang station yung sakyan ko. Lahat to sa magkanta ko sa plaza mga muna. Lapit lang sa Huacabola pagtapos mo dito sa dito sa main road. Gamay na lang lockdown ko. Ari na ko dito sa may station. Ay kasi ano pa station hindi open. So Osaka Metro Station. Ay siya. Ano siya guys? Osaka Metro Station. Daikokuchu Station. Dari na di ako guys, nagsakay. So, ma-search lang ko anay. Isang train na sakyan ko. Halin dere. Bakad to sa may Bamboo Forest. So, search ko lang. Bamboo Forest. Bamboo Forest. And then, directions. Ako ng net. Hindi bakal do hindi kitchen namin. Kay mahina ang iyang signal. Super hina yung signal guys. So, isa sa akong net, loading siya. Punta ba? Na. Speed niya. So, wait lang guys. Mag-search lang ako. Usually, ga-search lang ako guys sa may Google. And then, kung ano magawa. Google Maps now work offline. Ay na. Business.
siya offline. Actually kagina guys, nag-search naman ako sa may hindi na namin ang akon na internet. Kaya loading siya pero yun. Loading siya yun. So wait lang yun guys. Ma-search lang yun po anay and then update lang ko sa inyo para kung naranak sa station, train station. Hello guys, pare na ako doon sa Mido Soji Line. Mido Soji Line. Marama ako Mido Soji Line. And then ma-load lang ako. Saka ako si card. Kay wala English. Ma-load lang ako guys. So English. Your card. Ang ka ng card na. Charge balance. Charge. Tangan ko. Kasi siya wala guys. Nagasiga siya dali siya dapat yung butang mo ang money. Wala akong hita. Kasi kuha akong change ko 300 yan ito ang card ko. Okay na ta guys. Pwede na tayo sa subscription. Dito station Umeda dito sa Sasakya IC card tap lang then Umeda so dito sa guys Sasakya so Umeda Mamba Umeda okay dari kita guys 4 so platform 4 guys. Isa pag daw transfer. So ayawan ko ginapangita isang amo nga line may lang may information dito ako na makuha sa information at least na akadto ko sa dali nga line.扉閉まります。空いてる窓口からご出しください。ドアクロージング。Tapos na ako guys, picture. Tapos na ako guys, picture dito. Gawin mo lang yung picture ko. Okay na kung tunang saka sa babaw kay kapoy na. Makadto man kita dito bisa piyak na side. May ari diri guys, so may kabaligya di kape. Dito sa bamboo forest. So kung gusto niyo mga kape, may ari diri kabaligya kape. Nakape na ako ginaya sa Family Mart. So hindi na kami magkapiliwat. Makadto kita di sa piyak na side. Do ka mas lamig diya sa Kyoto. Do batsagan mo diyang lamig kid sa may Osaka.
around the mo ni oras din hindi na tama kalamig dire. Lamig yapon. Ay. Sarado ko jacket ko. Oh my god. Super damo tao. Oh. Tamo nga, damo tao. Do may oh. Do may posisyon. Namin yung tayo di guys mga picture. Galing ang problema. Tama ka damo tao. Super damo ang tao. Do hindi ka spot. Picture ka diba? Soy italiana. Pero let's go. Siya makuha ko. Hindi mo makuha ko ang nakaputi. Do manginaon siya. So, makita. Di ka lang guys ang picture sa akin. Damo ka tao. Hulat-hulat ang tanay. Para ka picture ta. Ay. Para na lang balik ta. Grabe ang tao guys. Pang malakasan li. Ang mga katawan. So, check natin dito guys. Lock na side if may entrance. Oh, may entrance fee. O sea, no tiene nada que ver. O sea, yo me las puse. May entrance. Ano na diyo? Como 300, que no me aprieta y siento todas las piedras. Yo lo mismo me pasa, lo mismo, pero y no me pasa. 1,000 yen. Ano na di? Prepare 1000. What are ¿Quieres que yo te pague tu reception? No, Okay, daw may viewing deck siya. me enreda Like, todo eso. hindi yan sa daya. Bayad pa tayo sa kalibo. 1,000 yen, mahal. Kaya na ito sa piyak side, ito libre. Dito yung bayad. Daw may viewing deck siya sa babaw. Pwede ka ako extra lang yun. Hindi ito na daya guys, kay may bayad. Dito lang tayo sa mga libre. Riverside. The view, right? Yes. For the vibes and the views. Ay, may train station. Mandi, Dalong. May train station. Manandari sa Dalong. Oh. Na. May station. Train station. Ayun na di. So, diri, yado, ano na lang. Kagulangan na lang diri. Nga may kagulangan na lang diri nga may mga kawayan. Ang ila di pananong kay isang kawayan isa-isa. Hindi siya nga salingabi nga pareho sa atong magtanong ta kawayan to bilog diri isa-isa. So bakit? Tapos nakadtoan siya din ng mga tao. Daw may mga baligyan di guys. May mga baligyan diri na see?
ay dito ko sa punta. Dere Arashiyama. Ada station man de. Oh, de Arashiyama. The station ng train. Oh. This is not JR, 20-minute walk to JR Saga. Arashiyama Tok. Ay, so hindi ni siya daw lain. Sagano Romantic Train. This is, amo na ni siya ang Sagano Romantic Train. Sagano Romantic Train. Amo na ni siya. Search tabi. Sagano Romantic Train. Today's tickets on sale. Amo na di siya ang Sagano. Amo na ni siya. Wala ko may ngalan ako Sagano Romantic Train. Wala ko may aran ako. So, amo na ni siguro guys. Sagano. Amoy man siya. Ang Sagano Romantic Train. O hindi pa. Matcha. May matcha dahil nga baligya. Amoy man Sagano. Hindi ko. Hindi na Sagano Romantic Train ha. Amoy siya. Amoy siya. Sagano Romantic Train. Amo na ni Goro. Sagano. Mangko tabi. Okay. Saga Train. First trip, what time is the what is the time? Go for the Next is 10:05. How many people you okay. have? One only. One. You can have one seat. 10:05. Yeah. You want to go? Okay. 10:05. Correct? Okay, so 9:37, 10:05. Okay. One person, One way or round trip? a round trip. Round trip. So return. Same train come back. Okay. We recommend you. 10:30. Come back. Okay. 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 Right. One person. This right, please. Cash or credit card, please. It's okay to pay card. 수문강리 사이코 있어. Here your ticket. This is go ticket, okay? 105 car 3, 10C seat. 10C, okay. And a return. Then train come back. Same train come back. Okay. Okay. Wait there only 5 minutes. Okay. Change Okay. seat to change to standing. Okay. Car 3 standing. Okay. 10:05 go, 10:25. Okay, so 5 And minutes 5 only. minutes, Okay. Wait at the platform and get down again. And standing area, get down train. Please stand here. Here, standing area. Okay. Standing area. Okay, Okay. and don't go Exit. out Only in here. Standing area, Okay. Only here. Read this one. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So, kung magkanto ka din guys sa Dalong, may ara na siya sa train station. So, bahal taguran eh. Nakabakal na ko guys ticket dito sa sulod. So, 10:05 pa man ang lakat. So, medyo nauhaw ako. Mabakal tanay ko rin isang drinks. So,
There sa vending machine lang. So, ano din namin nun? Hot. Pwede mga hot tea. 1 araw hot tea. 1 hot tea. Walang guro bakla na guys. Why tubig? Gusto ko lang tubig. So, mura ko lang. 160. 1 2 3 4 5 6 160 160 okay 500 okay. So 150 ano namin di 1 pila na 160 1 2 3 4 5 6 so many yeah. So 160 or 100 1 40 50 60 so ayan guys, tapos ano na, so kuha ko na natin yung dress na ba, hot na siya, hot may ko natin man sakto lang, hindi mo siya super hot, malabaab lang, malabaab siya guys, malabaab. So 10:05 ang train mahalin, ay may ari na guro. 10:05 ang mahalin ang train. Wala pa kayo sipong ko na nadaan eh. Atong drinks na ginamahal ko namin man. Namit malabaab. So hulaton ko lang ang train 10:05. Medyo dugay pa, wait lang ito guys, tungkol lang ito wait sa train. Kita na lang tarong guys kung naglakad na ako sa may train. Bakit doon kita dito sa may platform car 3 10C kita so, waiting na sa train.おもしろ大変危険です。黄色い点字ブロックの内側まで下がってお待ちください。Wala pa All you man. are safety. Please waiting behind the yellow line. Wala pa man guys ang train. Waiting pa kita. Car number 1, 2, 3 10C. Please behind the yellow line. 黄色い線の内側までお下がりください。Please stay behind the yellow line. Nangakig si kuya. Nangakig si kuya mo kay ang mga chikwa. Ang mga chikwa. Mga pasaway guys. Hamalan nga stay behind the yellow line. Ang isa guys, dumagwa na siya to sa may sa may railway. No, dapat hindi ka magwa sa yellow line para hindi ka makiga ni kuya mo. Si kuya madaan dali, may nito ng ulo. So
waiting pa man kami guys ang train. Ma-update lang ko karon kung ara naman ako sa sulod sa train. So bali ang pagoda ning love train diri lang din siya sa may bamboo forest. So diri sa babaw ang bamboo forest, manaog ka lang pag abot mo dito sa right side, diretso ka lang makita mo natin na dayon love train. So pwede ka na din kasakay. So ang bayad do 1,700 kung sa atin to mga 600 pesos. Bakad to babalik na siya. お待たせいたしました。列車到着です。線が向かいまして、左手より列車到着をいたします。大気圏です。黄色い点字ブロック、内側まで下がって Ara na goron train. For your safety, please wait Ara na guys ang behind your train. So naintindihan ko naman ni kuya sinapakadong na daw ang train. Handa na ka mo kaya ang train. MC. 黄色い線の内側までお下がりください。Behind the yellow line. Oh, mga Chinese na yun. Mga Chinese. Tamang kasama guys. Ganyan mga Chinese. Hindi sila rin makapil. Kuya mo. Papakdulang sila rin isa-isa. Ano pasakay din. Dumahalot din sila ng pasakay. Mayroon pa ang train. So, pahabot pa lang. So, pahabot pa lang ang train. Stay behind the line na rin. Mga kasaway. Mga rin ang abot may pasahero niya wala. Kasi wala. Ay, may pasahero pa. Pasahero pa yun. Manawag na sila. O manawag na sila guys. Manawag sila. Adere manggalim agi eh. Tuntong rin ba lang ang ilang. 3? 3? 3 here. 10C. トンネルを出ましたら、次に綺麗な景色が見られているゴルフが始まります。はい、まず左側正面から始まります。それでは発車いたします。よろしいですか。 Hello. Thank you. はい、クローズドア。 Hari na kita guys. Nakasakay na kita. お待たせいたしました。トンネルを出ましたらすぐに綺麗な景色、小津川渓谷が始まります。その前に4号車と5号車のお客様、ホームで駅長さんが見送っております。どうぞ皆様元気よく手を振ってあげてください。Car number 4 and 5 is in front of sending station master, please wave a hand. それでは行ってきます。さようなら、バイバイ。Goodbye everybody. サイチェン、サリハ、アニョハセヨ、ナマステ。How do you view past the side over the tunnel? Dorong ko from beyond.
右側のお客様も後から景色は右側になります。どうぞご安心ください。まずは左、後から右側。まずは右側、曲がるお客様、お座りいただきますよう、左側、後ろまでのご配慮お願いいたします。景色が今度右側になりますので、右のお客様、同じようにお願いいたします。緑色の屋根のエンジン付きのコート、このコートはまずは上のお客様の相手、通常マーケットです。相良号ではご乗車記念に皆様のお写真を撮らせていただいております。お気軽にお撮りいただく。出来上がってからのお写真を実際手に取っていただいてよかったらご撮りください。1枚1500円です。For you who pass this side, so that it will change your eyesight. Pass this side, either side of the person, please have a seat. Next thing, you guys say, use and do. 今目の前にご覧いただいておりますたくさんの木はほとんどが桜ともみじ。島の大きな幹は桜、4月の上旬、きれいな花が開花いたします。それ以外はほとんどがもみじ。この辺りまだ緑がたくさん残っておりますが、まもなくこのもみじも真っ赤に色づきます。1号車から4号車、窓が閉まりかかっているお客様は銀のレボーを使った中辺りを持ってまっすぐ下に下ろすと窓が開きます。ご自身で開き閉めとなります。Car number 1 to open the window and close the window. You yourself, both sides of yourself, down pushes the open the window, up is the close the window. Please yourself. 目の前のたくさんの桜ともみじですが、まもなくいたしますといった目の前からなくなります。海岸すっきりご覧いただきます。もう裏口の皆様、いってらっしゃいませ。さようなら。左側、もう一度北側の皆様、皆さんどうぞ手を振ってあげてください。レベルでプレゼント、上で変な。はい、グッモーニング。はい、こんにちは。気をつけていってらっしゃい。バイバイ。大きな色がごろごろと強いあの辺り、天気のいい夕暮れ。時々山から野生の日本海がこの辺りにやってまいります。いいお手たくさんご覧いただけることもございますが、一体何してやってしまっているか、ちょっとよくわかりません。まもなく JR 嵯峨野線の鉄橋をくぐります。あの鉄橋は平成元年 JR 西日本の山陰線が国線電化となり開通しております。この鉄橋が開通と同時に私たちが今走っております線とここはいつか廃線を迎えております。もともとここは JR 西日本 G の山陰線でもありました。左側前方美しい保津川渓谷、そしてその先にはレトロな形の鉄橋がご覧いただけます。唯一保津川にかかります長野観光鉄道の鉄橋です。あそこには150年前明治32年この鉄道が京都鉄道として開業当時、日本では一番長いアメリカ製の鉄道の鉄橋があそこにかかっておりました。今その鉄橋は名古屋に移築され今でも現役で活躍しております。あの鉄橋は2代目の鉄橋です。目の前にはたくさんの桜ともみじがご覧いただけます。もみじの木の下にはたくさんの機材。今はもう点灯しておりますが、今日も行いますライトアップの機材です。全には約1000台ライトアップ機材、そしてイルミネーションもご覧いただきの臨時車、それはとっても幻想的な景色。昼間の景色とはまた違う景色となりますが、料金は昼間と同じ料金。今日の臨時車はまだお席ございます。よろしければお時間ございますので、ぜひご利用ください。先ほどご覧いただきましたレトロな鉄橋をやってまいりました。リーグ、保津川、上流と下流が一気にご覧いただけるポイントです。ということで、右側のお客様お待たせいたしました。鉄橋下がり保津川の景色は今度右側に変わります。As you will change your eyes, over the bridge, change to your right. 右側保津川上流、その先をご覧いただきますと小高い山がご覧いただけます。嵐山、高岡家で一角での新京展望台。保津川区のお客様です。自分でやってます。プールウェーブはい、こんにちは。気をつけて。バイバイ。業者のお客様、足元から僕がご覧いただけます。Balik na ako sa standard.
Nagkuha na kita sa tunnel. Lain naman yung view. はい、保津川クライマットさんも一緒に皆さんいました。おはようございます。気をつけて、バイバイ。 右側前方には保津峡行きの吊り橋。あの吊り橋は映画のロケやテレビの撮影、サスペンスドラマに実際出たことがあります。ちょっとだけ有名な吊り Okay, 橋 bye-bye です。 man daw. Oo. 近畿白線の駅に選ばれております。保津峡駅。 Okay. Doon rin na. 5 minutes ka lang din, Randy. Mamaya mga. Muna din siya. Arishiyama. Komioka. Sakay man din ang local. 大河の紅葉もだんだん色が変わってまいりました。日に日に色が変わってまいります。真っ赤の紅葉も綺麗ですが、赤と緑、黄色混ざったグラデーション、とっても綺麗な景色。この辺りちょっと日が差しますので、綺麗な景色となります。 Siyempre, sightseeing ang invite natin dire. Okay. Kanami isang color, isang bukid, lain-lain ng colors ng 右側前から始まるのお客様やってまいりました。どうぞ皆様ご覧いただきます。 Tapos sa dalo may river. お気をつけてください。Right horse, I live in a person May coming, si Auntie. Nasa ingod ko kay pasaylo ya ako dito sa window side. Wala saylo ka dito sa window side. Kaya nakita ya kabidyo-bidyo ako. So perfect is ari naman mamari yung river. Boat drive niya. Sayonara. Wow. トンネルに入ります。Marami 降りましたら mga 右側 colors 振り返ってみてください。 Isang kahoy. Marami guys. Isang color, isang kahoy. O balik naman kita sa tunnel. Balik naman kita sa tunnel guys. So, kita na yun. So guys, nagamot na kami din sa pinaka-last train. Pinaka-last train. So, ang yung train niya is same train. Standing. Same train standing. Ako suwain ako na ako. Hindi, pag-abot niya sakay na malakas. Kahit 10:30 man ang ako. So, okay lang. Okay, actually, dari daw ay kamandarigin sa activity nga. Obrahon. Though, ano lang yun siya, though community. Ang pinaka-highlight isang ammonia nga train, isang sightseeing lang man. So, ang ginkuha ko na lang is ang same train, balikan lang yun siya. So, guys, na tunga-tunga na magawa isang Tagano trip. So, tapos meron pa mga Do River boat ride. Boat ride do rin. Pero kung gusto ko yung train dati para mas lasig ang train. Kaya bayaran mo lang din eh. Ang sightseeing. Sightseeing lang yung bayaran mo guys. Dari ko ginaya na ako. Dari ko masakay. Sakto guys, do dari lang ako ginaya na ako. Ano sakay? Tama. Dari ko ginaya guys na nagsakay. Ay Bamboo Forest na dito. Tama, sakto. So, dari ko kagina man nagsakay. So, dari man ko na nao. So, amo na siya guys, ang train. So, amo na siya guys. Na. So,
So ako na で ticket. スタートされたターミナル ENJ アライン差がいらっしゃいますでしょうか。 Pwede mo. それでは今スタートは嵐山トロッコ場です。はい、こちらが上がりましてよろしくお願いします。 Our route is still surprise. This is a get off the surprise. May QR code. So hindi pwede guys, kaya may QR code. Basta kami sa auto nila. So dari na lang. So dari man kung ina nagnaong. Ticket gate. There is a ticket gate ahead to stop on the stairs. Okay. So bring your ticket quickly. Ay, scan mo diri. So baka ni mga pirates ni sa mga Chinese. Sa mga Chinese. Kung bakit ang pirates nila dahil hindi ko sila guys nakaka. So dito sa may lab train. Worth it naman sa 600 pa ito balik. Makita ka isang naming river view din ang Moy. Itong kita mo. So very romantic. Kaya ginakantahan ka pa mo. Ikaw mo bala guys, ginakantahan ka pa sang stop. So after diri after diri so kita sa may after diri kita sa may next na tong destination. So next na tong destination doon so pag up mo guys, another pag out, scan mo lang liwat ang QR code. So gina dito sa may station, pinaka last station dito sa may yung katuan ko ng love train. Okay na ko yan naog. So wala naman ako nag-scan sa QR code ko pag exit. Okay naman ako yan na naog. Nang damo ng tao. Pag ginadugamay lang, sumuko damo na. Battles and guns. Update na. So, mabalik na kita dito guys sa Bapaw. Matamat ako balik. Okay. Ikaw naman kita sa atong next destination. Check ko ba? So, check on it. Very kind lady nag-picture sa aton dito sa Arashiyama Station. Ay, sakto ni lagyan mo kan sakto ni love ano na oras pero grabe ang lamig. Grabe ang lamig guys. Oh, may nakaformalan guys. Oh. Hindi mo ako na nakaano siya ka. Nakaformal na tayo. Ito ma-attend siya sa kinatawag na banquet.
because naka-suit siya. Hormal attire. It's ang bata. Very cute. Si bata. So, nabalik lang kita day sa ginagyan ta kagina. Oh, pwede ta din mo ng picture. Kaya daw gamay na lang tao. Hello. Hello. Can you please Yes. take my photo, please? No problem. Thank you. Just you? Yeah. Yeah, that's good. Have a look. Arigato. Thank you. Perfect. Thank you. All good. Jill, alika, alika. Ayun, ano kung paniwalain? So, may very kind woman na nagpicture naman sa atin, guys. Very kind woman took a photo of us sa bamboo. So, may another interview ta sa bamboo. And a very kind woman took some photo, and she's really giving. Grabe ang lamig. Damong yapon ng tao. Bisa alas 11 na. Oh my goodness. Ay pong ka siya, guys. May performance level siya. Best in performance na siya karon. Best in performers. Best in performance siya, guys. So I will be in Paris. Hindi mo siya mamanaan kung ninja siya or ano. Basta ka hindi mo siya makuha ko. Talaga best in performance siya.
Alas 11 na damo gyapon kita kadto. Ang ibang ako lang babalik ako. Apoy. Ito yung kabilang side. Let's see. Давайте Ardeo Temple. Pero hindi na nga yung sila sa temple na isa. Pero yung chula. Hindi na kaya yung sulat guys. So, manigapon din ang ginagyan natin. Ma-update ng orang guys kung ako na dito sa punta. Parang ito guys sa exit ng bamboo. Isang bamboo. Parang ako sa exit. So, end na natin ang ating yung bamboo forest adventure diri. It's a lot of people from different places. So, bye guys. See you later sa bridge.